नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु जेतेबेले ठाकुरंक पाखरे आपण माने दीप लगाउचंती, दीप जली सारिबा परे जेउ सलिता जहाँकि जली जाई थाए पोड़ी जाई थाए सेही सलिता को जदि आपण माने फिंगी देउचंती तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई। केबे आपण मानक मनरे प्रश्न उठिछि जे एही सलिता को आमे फिंगी देउचु एहार कौन उपकारिता थाई पारे, एही सलिता फिंगी देले आमर कौन क्षति होई थाए। दर्शक बंधु आपण माने जदि सेही सलिता को फिंगी देउचंती एहार चमत्कारी फायदा आजिर भिडियो रे मु आपण मानकु जणाइबी। सेही जली जाउथुबा सलिता को आपण माने प्रकृत रे कौन करिवे जानिले आश्चर्य होई जिवे। भिडियोर शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु एवं एही भिडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु कारण बहुत जन व्यक्ति एही कथा को जानि नथिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु एहा आपण को करोड़पति भी बनाई पारे कारण एही जली जाउथुबा सलितार एते शक्ति अछि जे जहा आपणकर मन को आचंबित करिदबो। ता आगुरु मु आपण मानकु अनुरोध करूची जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। एबे दर्शक बंधु दीप दीप अंधारर आलोक दर्शाए। एही दीप जेतेबेले आमे ईश्वरंक पाखरे जलाई थाउ बहुत गुड़िए शक्ति अर्थात दैवी शक्ति एही दीप को आसी थाए। थरे आपण माने निजको पचारंतु जेतेबेले पूजा समय रे आपण माने दीप लगाउचंती, मंदिर रे दीप लगाउचंती, काहेकि लगाउचंती आपणक मनरे गोटे विश्वास अछि जे दीप लगाइबा द्वारा ईश्वर आम डाक शुणती। दीप हेउची गोटे माध्यम जहाँकि दीप को ईश्वर पूजा समय रे आसंती। बेले बेले आपण माने पूजा समय रे अनुभव करिथिबे जे दीप हठात जलिबा आरंभ करिदिए, बहुत जोरे जले जहाँकि आपण माने आगरो देखि नथिबे। फड़फड़ होउथुबो दीपर सलिता एवं दीपर सलिता बेले बेले धीरे धीरे एपट सेपट जेपरिकी दोहलुथुबो हलुथुबो दीपर सलिता आपण दीप जलाइथिबे सेही सलिता धीरे धीरे एपट सेपट होउथुबो दीपर ज्योति जहाको कुहा जाए। केबे आपण माने एपरि अनुभव करिसंती कि? तेबे दर्शक बंधु एहार अर्थ या जे ईश्वर आमर भाव को आमर पूजा को स्वीकार करुचंती। सबुबेले आपणक सहित एमिति हेउ नथिबो। जेहु दिन आपण ईश्वरंक प्रति बहुत प्रेम भाव पूजा करुथिबे, बहुत भावर सहित पूजा करुथिबे, आपणक सहित एमिति होउथिबो। जदि आपणक सहित एमिति हेउची तेबे कमेंट सेक्शन रे निश्चय निजर अनुभूति को शेयर करंतु। एबे दर्शक बंधु आमे जेतेबेले दीपर सलिता को जळुथौ ताहा बेले बेले पोड़ी जाई थे, बेले बेले अधा पोड़ी होई करी रही थाए। दर्शक बंधु जदि आपणकर सलिता अधा पोड़ी होई करी रही थाए तेबे जानंतु जे सेही दिन आपणक द्वारा किछि भूल होईछि किंबा ईश्वर आपणक पूजा को स्वीकार करि नाहंती। जदि आपण मानक सहित एमिति रेगुलर हवा पई लागुची, बारंबार होउची तेबे आपण ईश्वरंक पाखरे क्षमा याचना करंतु। हुए तो आगको किछि बड़ संकटर एहा पूर्वानुमान आज्ञा अनुभूति एहाकू आपणक पाखकू नहीं आसुची। एहा निश्चय जदि आपण मानक सहित हेउची तेबे ईश्वरंक पाखरे गुहारी पड़ंतु। ईश्वरंक आसुथिबार पूर्व घटना दुर्घटना जहाँकि आमे तो जानु नाहु किंतु ईश्वर जानिचंती बोली संकेत देउचंती। दीपर सलिता जदि अधा पोड़ी होईकी रही जाए, दीपर सलिता सबुबेले पूरा पोड़ी होबा दरकार। एही कथा को आपण माने विशेष ध्यान दियंतु। तेबे एहा तो थिला ईश्वरंकर संकेत। एबे सेही जली जाउथबा सलिता को आपण माने कोन करिवे? आपण माने एही सलिता को फिंगी देउछंती ना, जेउ घरे एही सलिता को फिंगी दिया जाए, एही सलिता पादरे लागि थाए। धूपकाठीर जेउ धूपबत्ती सब तळे पड़ी थाए, धूपकाठी किंबा जली जाउथबा सलितार सेही सलिता पोड़ा सलिता जदि हम पादरे बाजिबे, आमे जदि एठी सेठी फिंगी दबा तेबे एहा घरु लक्ष्मी छाड़ी चली जाए बोली कहा जाए। कारण एही दीपर एते शक्ति अछि जे आमे भगवान को डाकुचे, भगवान को पूजा गोटे भल पूजा आमे दीप लगाउचे एवं सेही बाती को आमे कौन करुचे ना एठी सेठी फिंगी दउचे। तेबे आपण मानकू एठी सेठी सेही जली जाउथबा सलितार
ବାତିକୁ ସଳିତାକୁ ଜମା ବି ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସଳିତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଥର ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡବାରେ ସେହି ଜଳିଯାଉଥିବା ସଳିତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ସାରା ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହାକୁ କିଛି କର୍ପୂର ଏବଂ କିଛି କିଛି କର୍ପୂର ପକାଇ କରି ଏହାକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଝୁଣା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କରି ଜାଳିପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି କର୍ପୂର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଘିଅ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଏକାଠି କରିଥିବେ ଯେଉଁ ବଚି ଯାଇଥିବା ବାତିକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜାଳିଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜାଳି କରି ପୁରା ଘର ସାରା ବୁଲାନ୍ତୁ। ପୁରା ଘର ସାରା ଏହି ଧୂଆଁକୁ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଏହି ଧୂପବତୀ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଏହାକୁ ସାଇତି କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡବାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ବଚି ଯାଇଥିବା ସଳିତାର ବାତିକୁ ଆପଣମାନେ ଟୀକା ଲଗାଇ କରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାମକୁ ଯିବାବେଳେ ଏହାର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୀପ ଆର କେତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆମ ଘରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇଛେ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ସଳିତା ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇଥାଉ, ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ, ଏହି ଦୀପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଥାଉ। ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ଥାଏ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ବି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପର ସଳିତାର କେତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରୁ? ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକାଠି କରି ଜଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକାଠି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକାଠି କରି କରି ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ତାହାକୁ ଖୋଳି କରି ସେହି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଏମିତି ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି ଦୀପ ହେଉ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଦୀପ ହେଉ, ସକାଳର ଦୀପ ସଞ୍ଜକୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଟିକେ ପାଣିରେ ପଛେ ଏହାକୁ ଧୋଇ କରି ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ମାଟି ଦୀପକୁ ସବୁବେଳେ ଧୋଇ କରି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଦୀପ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଯଦି ଧୋଇଦେବେ, ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ପୂଜାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୀପ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେତେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତେ ରହିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ବାରମ୍ବାର ଲଗାଇଥାଉ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ଆମେ ସେ ଦୀପ ଲଗାଇଥାଉ, ସେହି ଦୀପ ସେତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି କେବେ ବି ନିଜର ଦୀପକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମାଟି ଦୀପ ହେଉନା କାହିଁକି ପଛେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜାର ଦୀପ, ପୂଜାର ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଜମା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଇକରି ଦୀପର ଆଳତି କରିଥାଉ। ଏହା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଟେ। ଜମା ବି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୈବୀ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ଥାଏ। ଏହା ଆମ ଘରର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଉଥିବେ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ହଠାତ୍ ଲିଭିଯିବ, ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବ ଯେ ଆମ ଘରକୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇନି ତ, କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିବନି ତ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅଲଗାରେ ସାଇତି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ଡର ଲାଗୁଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣ ଆଣିବେ, ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆଣିକରି ଛୋଟିଆ ଦୀପଟାରେ ଜାଳିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଜମା ବି ଅଧା ରହିବନି କିମ୍ବା ଭୁଲ ବି ହବନି। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭିଗଲେ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଡର ଥାଏ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପର ବି ଲଗାଇବାର ବି ବହୁତ ସାରା ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଅଛି। ଆଗକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି। ଯଦି ଉଜାଗର ରହି ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷର ପାପ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀପର ସଳିତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସାଇତି କରି ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ
ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଥରଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ମନସ୍କାମନା କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜମା ବି ଏହାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂଜାର ଫୁଲକୁ ବି ନଦୀରେ ବିସର୍ଜିତ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେବେ। ପାଦରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।